Paz de Cristo a todos. Oh my God. Oh mi Dios. I am so thankful to be in the house of God today. Estoy tan agradecido de estar en la casa del Señor hoy. I want to thank God for everyone that's had a part in serving today. Le quiero dar las gracias a Dios por todos los que han tenido parte de servir hoy. And hostessing, helping me with a few books, Desde la singing, gente que me ha estado ayudando, ushering, los sugieres, media, sound redes booths. sociales, la media. That's what makes things work. Eso es lo Praise que hace God. que las cosas funcionen. And then when you come in and begin to worship and praise God, Y cuando tú entras y empiezas a it alabar al just makes Señor, everything right. hace Praise todo que God. todo funcione. You sense an atmosphere of heaven today. Pone una atmósfera del celestial. Amen. You Amen. say, well, what's heaven going to be like? ¿Cómo va a ser el cielo? Heaven's already in you when El He put cielo His ya está Spirit en ti in cuando you. estás lleno del Espíritu. And now we're just in the atmosphere Que ahora of it. estamos en la atmósfera. Amen and amen. Amén y amén. He mentioned the books. I only brought a few because of weight limits on the plane, but Traje algunos libros por el peso que just a deben de brief tener las mention. maletas. I've got more, but I only brought 3 types with me. One is a book Traje 3 libros conmigo. that, Uno es un libro for some reason, que por alguna miracles, razón, signs, and wonders follow me. milagros, seños y alabanzas me siguen. And I boast in the Lord, not myself. Y yo le doy gloria al Señor, no a mí. But out of thousands, literally tens of thousands, I had to select just a few to write a book on miracles. Miles y 10,000, simplemente pude escoger algunos de It's escribir called un Beyond milagro. Imagination. Se llama Más allá de la imaginación, se llama el libro. 43 short chapters of amazing things just like they happened. 43 capítulos como así como Then people ocurrieron. want to know, why does it happen? Y luego la gente quiere saber por qué ocurrió. So another book out there is, Are You Ready for Your Healing? Y luego hay otro libro que estás listo God's para tu ready, are sanación. you? Dios está listo, ¿tú lo estás? And it explains how God heals the mind, the past, the body, etc. Y explica cómo el Señor sana la mente, el pasado, el cuerpo. And then a new book out there is called Beyond Understanding the Kingdom of God. Y luego hay otro libro que se llama Entendiendo el reino de Dios. I told pastors last night a little bit of the story. Les conté a los pastores un poco I de la was in my historia anoche. 27th year of preaching. Estaba en mi año 27 de predicar. I was in my office alone at my church. Estaba en mi oficina a solas en mi iglesia. And I read in the scripture where Jesus said, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Y recordé donde la escritura dice arrepiéntete que el reino de Dios está por lo And when I tanto. saw that again, I pondered it. Y cuando lo vi otra vez empecé a And I pensar en said, ello. that's the first thing Jesus said in his ministry. It must be important. Y dije, eso es lo primero que dijo Jesús en un ministerio, entonces And debería I'm ser importante. sitting there alone thinking that. Y sentándome solo pensando eso, And an audible voice spoke to me. una voz audible me habló And it shocked me. y me estremeció. I wish I could say that happened every day, Ojalá audible voice, but it Que eso don't. sucediera todos los días, pero no sucede. But it asked me a question. Pero me hizo una pregunta. When is the last time you heard an apostolic preacher teach or preach in depth on the kingdom of God? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a un pastor apostólico hablar acerca del reino de Dios? It shook me up. Me estremeció. I began shaking Empecé a temblar because the voice spoke to me. porque la voz me habló. And in my 27th year of ministry, and I've been around some great people, Y en mi año 27 de ministerio he estado junto I'd a never muchas heard one personas. preacher teach in depth on the kingdom of God. Nunca había escuchado un predicador predicar en detalle sobre el reino de Dios. And I was shocked. Y fui estremecido. And as I was sitting there, the voice spoke the second time. Y mientras me senté ahí, la voz habló por segunda vez. When's the last time you spoke on the kingdom of God? ¿Cuándo fue la última vez que tú hablaste acerca del reino de I Dios? wanted to hide under the carpet Me quería esconder debajo de la alfombra because I never had. porque nunca lo había hecho. And as I'm sitting there in that situation, Mientras estaba sentado en esa situación, the voice spoke the third and final time. la voz habló una tercera y última vez. Well, how do you even know if you know what it is? ¿Y cómo tú sabes lo que es? And I hit the floor with my face. Y me caí al suelo con mi And I rostro. began to study and pray and seek the Lord. Y empecé a estudiar y a buscar del Señor. And that book is the result of that, understanding the kingdom. Y ese libro es el resultado de ello. You're going to be Entendiendo in el it, reino. might as well understand it. Si vas Praise a estar God. en el reino de Dios, deberías de entenderlo. Anybody ready for a move of God ¿Alguien today? está listo para un movimiento del Señor? You've already had it. Ya lo tuvimos. There's already been a sweeping move of the Spirit of Ya se God. movió el Espíritu de Dios. I want to ask a simple question as we go into the Word. Quiero hacer una pregunta simple mientras I entramos want a to la thank my palabra. interpreter Le today. quiero by dar las the way. gracias a mi Isn't he intérprete hoy. awesome? ¿Quieres asombroso?
Give him a hand because he's going to Dele un make me aplauso a él. sound good in Spanish. Porque Él Praise hace que yo God. me escuche bien en español. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Amén. Everybody says glory to God. Amen. How many of you in here ¿Cuántos de ustedes aquí truly realmente need a healing, necesitan una sanación? need a miracle? Necesitan un Not milagro. negating what's already happened, No negando lo que ya haya ocurrido, but I want you to lift that hand. pero quiero que levantes esa mano. I want to tell you something right now Te that I quiero believe decir with all algo my ahorita heart. que lo creo con todo mi corazón. I believe every one of those could be taken care of today at this service. Cada uno de esos milagros I pueden believe pasar it. hoy en este servicio. Yo lo I creo. believe we're going to release something today. Vamos a liberar algo hoy. I do. Yo lo creo. I believe there's going to come a lot of testimony. I believe the front Yo could creo be que el filled with frente va a testimonies estar today. lleno de testimonio hoy. Ready for the word? ¿Están listos para la palabra? Romans 12, verse number 2. Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. And be not conformed to this world, Y no estés conforme con este mundo, but be ye transformed by the renewing of your mind, sino sé transformado por medio de la renovación de nuestra mente, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. para que compruebes lo que es lo que sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. God is not the author of confusion. Dios no es el autor de la confusión, Men are. los hombres somos. Sometimes I hear people say, I think I'm in the permissible will of A God. veces la gente dice, estoy en la voluntad permisible de Dios. No. No, There's one will of God. hay una voluntad de Dios. God knows what it is. Dios sabe cuál es. The steps of a good man are ordered of the Lord. Los pasos de un hombre justo son ordenados por el Señor. And if you have the privilege of seeking Him, Y si tú tienes el privilegio de buscarlo, He can reveal it to you. Él te lo puede revelar, His will for you. su voluntad para ti. And when you know His will, Y cuando tú conoces su voluntad, that will esa is voluntad good, acceptable, and perfect. es buena, aceptable y perfecta. Amen. Amén. Today I'm going to share with you a thought. Hoy quiero compartirles un pensamiento. There's a man hopefully watching right now from the state of Maine on the East Coast. Hay un hombre, ojalá viendo ahorita de Maine, My dear friend, Foy Stanley. mi amigo Voigt Stanley. Foy's an amazing human being. Voigt es un ser humano excelente. He and I communicate Él y yo nos comunicamos and we share things with each other. y compartimos cosas el uno al otro. And it was in one of the conversations Foy shared this with me. Y en una de las conversaciones Voigt compartió esto conmigo. And I hope to be real good at taking something Foy planted in me Y agarré eso que Voigt plantó en mí and bringing it to fruition. y lo traje a fruición. I want to talk to you on this topic, Les quiero hablar de este tema, the renewed mind. la mente renovada. God, we love you in Jesus' name. Dios, te amamos en el nombre de Jesús. Bring your anointing upon this place. Trae tu unción sobre este lugar. Open the avenues for the miraculous. Abre las avenidas para lo milagroso. Transform our thinking, Lord. Transforma nuestro pensar, We'll Señor. give you praise in advance for results. Te damos alabanza por And los all resultados. glory belongs to Y you. toda la gloria te pertenece a ti. In Jesus' name, En el nombre de you may be Jesús. seated. Pueden tomar asiento. The kingdom of God is God's domain. El reino de Dios es el dominio de Dios. I'm going to teach for a few moments before I believe God will accelerate the word. Voy a enseñar en unos momentos y el Señor va a acelerar la palabra. God reigns everywhere. Dios reina en todas partes. Wherever God is, His kingdom is. Donde está el Señor, ahí está su reino. His kingdom is real. Su reino es real. In that kingdom, the only thought that matters Y en el reino el único pensamiento que is the importa thought of the king. es el pensamiento del rey. Not our thoughts, No nuestros pensamientos, not our opinion, no nuestra opinión, but the opinion of the King of Kings and Lord of Lords. pero la opinión del Rey de Reyes y el Señor de Because Señores. it was His mind Porque fue su noche that created all things que creó todo through His spoken word. por su palabra que fue dicha. The carnal mind, El tiempo, Bible said, is enmity against God. la Biblia dice que fue en contra de Dios. That means it's an enemy of God. Es un enemigo de Dios. It's hostile to God, No le importa a Dios. contrary to God, Contrario al Señor. at war with God. En guerra con el Señor. And we all have a carnal mind. Y todos tenemos una mente carnal. We're born into the world, Nacimos en el mundo and we're born in sin, shapen in iniquity. y nosotros nacemos en iniquidad como Thank God pecado. we have a deliverer. Gloria a Dios que tenemos un Amen. liberador. Thank God we have a savior. Gloria a Praise Dios que God. tenemos un salvador. But that carnal mind, Pero esa mente carnal,
The human mind La mente humana cannot see, no puede ver, cannot perceive, no puede perceber, cannot understand, no puede entender, cannot comprehend no puede comprender the things of God, las cosas de Dios. cannot understand his kingdom through human intellect and wisdom. No puede entender su reino por medio de nuestro propio entendimiento. Doesn't matter how smart you are, No importa qué tan inteligente seas, how high your IQ qué is, tan grande sea tu IQ. you cannot understand the things of God with a carnal mind. No puedes entender las cosas de Dios con una mente It's carnal. impossible. Es imposible. You have to renew your mind. Tienes que renovar tu mente. You have to have the mind of Christ. Tienes que tener la mente de Cristo. But so what does that mean? ¿Qué significa eso? How do I get the mind of Christ? ¿Cómo obtengo la mente de Cristo? How do I do it? ¿Cómo lo hago? I want to share something with you. Quiero compartir algo I am contigo. not minimizing the born again experience, No estoy minimizando el nacer una vez más, for you must be born again. porque tienes que nacer de nuevo. But I'm sharing this with you. Pero estoy compartiendo esto con ustedes. That experience of being born again, as the scriptures say, Esa experiencia de volver a nacer, como dice la only Escritura, opens the door to renewal. solamente abre la puerta a la renovación de la Gives you mente. the right and the honor to pursue a renewed mind. Te da el honor y para que puedas perseguir la But renovación de la you mente. do not receive a renewed mind just because you've been born again of the water Pero and no, of the Spirit. no recibes una mente nueva porque has volvido a nacer por el cuerpo y el espíritu. Pastor Tafoy, I'll make a few illustrations here. El pastor Tafoy hizo unas ilustraciones. Sometimes when you pray people through, you never know what you're going to get. A veces cuando oras por la gente no sabes lo que vas a obtener. So I prayed a young man through one time. These are true stories. Yo liberé a un hombre una vez. He really got the Holy Ghost. Él realmente obtuvo el Espíritu Santo. Our baptistry was up front, Estábamos enfrente and we baptized him in the name of the Lord Jesus y Christ. le for bautizamos en remission el nombre de of sins. Jesucristo por el perdón de sus pecados. He splashed all the water out of the baptistry just about. Él sacó todo el agua de la I tina. got baptizing him. Yo me bauticé bautizándolo a él de tanta agua. And man, that's exciting, you Y know. eso es emocionante. So I made a big mistake. Entonces hice un gran error. I came in front of the church, and when he came out, I was going to ask him how he feels. Y luego yo entré enfrente de la iglesia y le iba a preguntar So cómo se I held sentía. the microphone up. Entonces sostuve el micrófono. Sister Tafoya, he just received the Holy Ghost. La hermana Tafoy acaba de recibir el Espíritu Santo. He just had been baptized. Ha sido bautizado. He's happy. Él está feliz. I said, how do you feel? ¿Cómo te sientes? His first testimony. Su primer testimonio. He said, I feel blankety blank good. Me siento blankly blank You don't bien. want me to fill in the blanks. No quieres que diga lo He que was dijo. cussing like a sailor. Él estaba diciendo muchas malas I feel palabras. so blankety blank good. Me siento tan I bien. never felt blankety blank so good in Nunca my me he life. sentido tan bien en mi vida. It's the best blankety blank thing I've ever had in my blankety blank life. Es lo mejor que he tenido en mi vida. I'm trying to shut him up. Lo estoy queriendo yo I'm hoping they'll callar. cut the microphone Ojalá off. que or hubieran something. apagado el micrófono. He had the Holy Ghost. Él tenía el Espíritu Santo. He'd been baptized. Él había sido bautizado. But he didn't know it was wrong. Pero él no sabía que estaba mal. He had been cursing all his life. Él había dicho But malas his palabras toda mind su wasn't vida. renewed yet. Pero su mente no había sido renovada aún. True. So we prayed another young man through. Entonces oramos por otro hombre joven. And same thing, and I bring him out front. Y lo mismo lo saqué hacia enfrente. And I said, hey, brother, how you feel? Y le dije, hermano, ¿cómo te sientes? Great. He began to talk. Bien, empezó a hablar. Never had nothing like it. No había tenido nada como esto. And so we talked to him a few minutes. Entonces lo hablamos por unos And he minutos starts getting nervous and y se fidgety. empieza a poner nervioso. I said, is everything Y okay? le dije, ¿todo está bien? He said, oh, pastor, Me dice, oh, pastor, you got to let me go. me tienes que dejar I ir. got to go outside and smoke a cigarette. I got to celebrate. Tengo que salir y fumarme un cigarro, tengo que celebrar. He had the Holy Ghost. Tenía el Espíritu He'd been Santo. baptized. Había sido bautizado. He didn't yet know that Pero- maybe that wasn't a good thing for a Christian to do. Él aún no sabía que eso no era algo bueno para que And hiciera un we didn't cristiano. force feed him either. God teaches you Y no lo something. forzamos, lo dejamos porque el Señor es el quien te enseña. But the last one was the best one. Pero el último fue el mejor. After this one, I don't think I'm going to ask anybody to testify me anymore. Después de esto, nunca le voy a preguntar a nadie que testifique. Boy, he got a case of it. Él agarró And he testified, and he did real y good. testificó, hizo muy bien. So the next day, I Entonces, called him up. How you El doing, siguiente día brother? le marco y digo, oye hermano, ¿cómo andas? Oh, God, I'm not doing so good. No estoy tan bien. What's the matter? ¿Qué te pasa? He said, man, I felt so good after I got the Holy Ghost. No, me sentí muy bien después de recibir el Espíritu Santo. I went out and celebrated. Fui y celebré.
I celebrated too much. Celebré demasiado. I never got so drunk in my life. Nunca me he emborrachado tanto I en mi got a vida. hangover that just won't quit. Estoy bien crudo y no se va. Amen. There's a difference between getting saved Hay una diferencia de ser salvo and getting regenerated. y volver a ser renovado. Discipleship has to happen. Tienes que ser discipulado. Understanding the word El has to entender la happen. palabra tiene que I suceder. feel the Holy Ghost all Siento of el a sudden. Espíritu Santo todo el Somebody tiempo. clap your hands to the Un Lord. aplauso hacia el Señor. You cannot operate in kingdom effectiveness No puedes operar efectivamente en el reino with signs following y que las señas te sigan until you have a renewing of your mind. hasta que hayas renovado tu mente. You have to begin to transfer from your thoughts Tienes que transferir de tus to pensamientos God's a thoughts, los pensamientos de Dios, from your culture de tu cultura to His culture. a su cultura. There are thousands of cultures in the world. Hay miles de culturas en el mundo, North, south, east, west. norte, este, oeste, Latino culture. la cultura latina, African American culture. la disciplina del África América, Indian culture. la cultura india, Rich culture, poor culture. cultura de los ricos y de los pobres, Educated culture, uneducated culture. cultura educada y sin educación, National culture. la cultura nacional, City culture, country culture. la cultura de la ciudad y del pueblo. And every culture has similar things. Y toda cultura tiene cosas Envy. similares. Envidia, Jealousy, la envidia, Anger. celos, el enojo, murder, el matar, adultery, adulterio, fornication. fornicación. That's your culture. Esa es tu cultura. And what people do Y lo que la gente hace, is they get born again, ellos vuelven a nacer and instead of letting God sometimes transform them, y en lugar que dejar que Dios los they transforme, a take God and put Him in their culture. ellos ponen a Dios en su cultura. Same habits, Los mismos hábitos, same life, misma vida, same schedules. mismo itinerario. But God wants to take you Pero Dios te quiere llevar a and ti put you into His culture. y ponerte a ti en la cultura de I Él. feel the Holy Ghost Siento el right now. Espíritu Santo ahorita. Woo! So here's the paradox. Entonces aquí está la Once your paradoxia. mind begins to open, Cuando tu mente empieza a abrir, it opens to literally an inexhaustible new dimension. se abre una dimensión nueva. It has unlimited expansion capacity. Tiene expansión sin límites. The potential El is potencial incomparable. no es incomparable. And you'll never think the same way Y twice. nunca vas a pensar de la misma manera dos veces. Every step you take forward in understanding the kingdom, Cada paso que tomes hacia enfrente para entender el reino, you will begin to spotlight the errors in the way you used to be. te vas a empezar a dar cuenta en los errores de tus maneras de ser. And you begin to lay down the old man Y empiezas a dejar al hombre viejo and pick up the new y man. levantar al hombre nuevo. And that includes our religious understanding. Y eso incluye nuestro entendimiento religioso. Because religious understanding is contrary to God's word. Porque el entendimiento religioso es contrario a la palabra de Dios. As you elevate higher Mientras te elevas más alto in the Holy Ghost, en el Espíritu Santo, it's like going up in a hot air balloon. es como subir en un globo. You have to let go of the guide ropes that hold you down. Tienes que dejar ir las cosas que te están Sometimes you deteniendo. drop some ballast over the A side. veces tienes que tirar ciertas cosas por un lado. And most religion, that's the way it is. It holds us Y en down. muchas religiones eso es lo que hacen, nos Religions of sostienen. men. Las religiones del hombre. But God wants to take us higher. Pero el Señor nos quiere llevar más alto. Yes, He does. Sí lo quiere hacer. Most religious commentaries, Muchos comentarios religiosos. and I have a lot of them in my library. Y tengo muchos de ellos en mi librería. Expensive books. Libros que cuestan Oh, mucho. they're so impressive. Oh, son muy asombrosos. Lots of history, lots of facts. Mucha historia y hechos. And most every one of them Y cada uno de ellos were written with men fueron escritos con hombres that had not been born again, que no habían nacido una that vez had más unregenerated y minds. tenían mente que no fueron regenadas. You're not going to get the things of God from an unregenerated mind. No vas a obtener las cosas de Dios con una mente que no ha sido renovada. The transformation of a person's life La transformación de la persona is no greater than the transformation of their mind. no es más grande que la transformación de su mente. I want to tell you today, Le quiero hacer saber hoy. there is a reality that is greater than anything you see on earth. Hay una realidad que es más grande de cualquier otra cosa que hayas visto en la tierra. Kingdom of God is very real, El reino de Dios es muy real and you have the privilege of being born again into it
on earth. Y tienes el privilegio de volver a nacer en el reino de Dios aquí en la tierra. When the Spirit of God is in you, Porque cuando el Espíritu de Dios está dentro the de ti, kingdom of God is in you. el reino de Dios está dentro de And ti. the Comforter, which is the Holy Y el Ghost, que te conforta, que es el Rey, que es el will lead Espíritu you and Santo, guide you into all te truth. va a guiar y llevar en toda verdad. One cannot demonstrate heaven on earth, Uno no puede demostrar el cielo en la tierra, the will of God, la voluntad de Dios, with an unyielded imagination. con una imaginación propia. Satan has influenced religion Satanás ha tenido influencia en la religión to capture our minds para capturar nuestras mentes, because he doesn't care if we're religious. porque a él no le importa si somos religiosos, As long as he can separate us from the potential that God has for us. mientras él nos pueda separar del potencial que Dios tiene para nosotros. God is desiring in this hour Dios está deseando en esta hora to release the most amazing creativity para liberar la creencia más grande and demonstration of his y spirit demostración de su espíritu, with signs following. con las señas siguiendo. And I know I'm talking a while, but I intended to. Y yo sé que estoy hablando mucho. He wants to do it through his children. Lo quiere hacer por medio de sus hijos, Because the kingdom of God porque el is reino de Dios 100% spiritual, es 100% not espiritual, of this world. no de este mundo. But the kingdom of God is within you Pero el reino de Dios está to dentro de ti operate in this world. para operar en este mundo. You become him, his hands, his feet. Tú te conviertes en sus pies y sus manos. So you need a mind that can say, yes, Lord, I Necesitas understand. una mente que va a decir, sí, Señor, yo lo entiendo. God desires to do these things. Dios desea hacer estas cosas. So the scripture again says, Entonces la escritura una vez más be dice, not conformed to the world. no seas conforme con el mundo. Conform means don't be fashioned to the same pattern. No estés fascinado con el mismo par. If your mind Si tu mente is no different than anybody else's out there, no es diferente de la mente de la gente then allá you afuera, haven't let God get a hold of you entonces yet. no has dejado que el Señor te cambie. Not getting personal. No es personal. But if the media does more mind shaping than God does, Pero you're not getting there pero yet. si los medios son los que convencen más tu mente que Dios no es llegado There's ahí. no teacher like God. No hay ningún maestro como Dios. But he said we must be transformed. Pero tenemos que ser transformados And the word transform means transfigured, y transfigurados, changed, cambiados, metamorphosized. metamorfosis. Well, how does that happen? ¿Y cómo sucede eso? By the renewing of your mind. La renovación de tu And that mente. word renewing means renovation. Y es renovar. Now, let me show you in the scriptures what I'm talking about. Déjeme mostrarte en las escrituras lo que In quiero the book decir. of Mark, chapter 4, beginning at verse 35. En el libro de Marcos capítulo 4 versículo 35. And the same day, when even was come, he saith unto them, let us pass over unto the other side. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. And when they had sent the multitude away, they took him even as he was in the ship, and there was alone also with him other little Y ships. despidieron la multitud, lo tomaron como estaba en la barca y había también otras barcas con ellos. And there arose a great storm of wind, Pero se levantó una gran tempestad de and the viento waves beat into the ship, y las olas le pegaban a la so barca that it was now full. de tal manera que se había llenado. But he was in the stern, Pero él estaba en la popa, asleep on a pillow. durmiendo sobre su cabezal. They woke him and said unto him, Master, Y lo despertaron y le dijeron, do maestro, you not care that we are perishing? ¿qué no te importa que perecemos? And he arose and rebuked the wind, Levantándose reprendó al viento said to the sea, y le dijo al mar, Peace, be still. paz, esté quieto. And the wind ceased. Y el viento cesó. It was a great calm. Ese fue un gran calmar. And he said unto them, Y le dijo a ellos, Why are ye so fearful? ¿por qué tienes tanto miedo? How is it that you have no faith? ¿Cómo que no tienes fe? Now, who is Jesus? ¿Quién es Jesús? He was God manifest in the flesh. Es Dios manifestado en la carne. Yes, he was. Sí, Él lo era. God with us. Dios con nosotros. So follow this story a moment. Entonces sigue la historia un momento. Jesus and the disciples getting some little ships to go to the other side. Jesús y los discípulos se suben a las barcas para ir A a otro great lado. storm arises. Una gran tormenta viene. The wind gets stronger and stronger. Los vientos se hacen más The fuertes y más waves are fuertes. higher and higher. Las olas son más altas. Most of these men were fishermen. Muchos de estos hombres eran They pescadores. understood the sea. Ellos entendían el They knew the mar. perils. Ellos sabían. Many of them had seen friends and family die at sea. Muchos de ellos habían visto amigos y familiares Here they morir. are in a en storm el that mar. they can't defeat. Y aquí están en una tormenta que no pueden ganar. Sails won't help them now. No les ayuda nada. Oars won't help them No now. les estaba ayudando sus remas. And they begin to panic Y ellos empezaron a estremecerse because the waves are getting bigger. porque las olas se están haciendo They más see fear grandes. in each other's eyes. Ellos empiezan a ver temor en sus ojos. And then all of a sudden they look, Y de repente and ven, one says to another, y ven,
A while ago, the water was only 3 inches deep. Y con el Señor ya había 3 It's a centímetros. foot deep now. Es un pie de lleno. What are we going to do? ¿Qué vamos a hacer? And finally, in desperation, Y de repente en desesperación, Jesus was asleep in the Jesús stern of the estaba ship. dormido en la popa. And they go and wake him up. Van y lo despiertan. Wake up, God. Levántate, levántate. Don't you care we perish? ¿Qué no te importa que perecemos? He was asleep. Estaba dormido. You know, that's what we do. Eso es lo que hacemos. Because the unregenerated mind Porque la mente que no ha can sido only see the renovada data, solamente puede ver can la only data. see the facts. Solamente puede ver Look los at the hechos. evidence. Ve la evidencia. Look at how those waves Ve con are. qué tan grandes están esas Woo, olas. feel the wind. Ve cómo siente el viento. Listen to it howl. Escucha cómo That's pega. the human nature. Es la naturaleza humana. Don't you care that we perish? ¿Qué They no te wake him importa up. que perecemos y van y lo levantan? Most of us don't wake Jesus up until we've exhausted everything we tried to do. Muchos de that didn't work. nosotros no lo levantamos hasta que es nuestra última opción. So Jesus wakes up. Entonces Jesús se levanta. And I'm going to tell you something. Y le voy a decir algo. You can imagine it any way you want to in your Te lo narrative. puedes imaginar como quieras. I don't think he screamed at the storm. Yo no creo que le gritó a la I don't tormenta. think he tried to outshout the wind. Yo no que quiso gritar más fuerte que el viento. I think he spoke, peace, be still. Yo creo que él dijo, paz está aquí. And creation Y la remembered the creación. voice of its creator. Volvió a entender la voz de su creador. It's supposed to get good. Yeah. I mean, then he turns to them. Y los voltea a ver. Don't you have any faith? ¿Qué no tienes fe? Don't you have any faith? ¿Qué no tienes fe? Wow. Jesus gave what he had. Jesús dio lo que tenía. What did he have? ¿Qué tenía? Peace. Paz. That's part of the kingdom of Es God. parte del reino de Dios. The fruit of the Spirit is love, El fruto joy, del peace. Espíritu es amor, gozo. He only gave what he had. Él solamente dio lo que tenía. Let me tell you something. Déjame You decirte can algo. sleep through any storm that you sleep. I mean, you can get through any storm that you could sleep through. Puedes pasar por cualquier tormenta que puedes estar dormido. If we learn the power of God that's in us, Si aprendemos el poder de Dios que está dentro de who nosotros, is in us? ¿quién está dentro de Christ nosotros? in you, the hope of glory. En ti está la esperanza de la gloria. My Mi God. Dios. And so what does this tell us? Entonces, ¿qué nos dice esto? It tells us that the worldly conformed mind Esto nos dice que la thinks mente just conformada like del everybody mundo else does out there. piensa como todo el Did you hear the mundo. bad news? ¿Escuchaste las malas Have you noticias? read the story yet? ¿Has leído la historia aún? Do you know what's happening? ¿Sabes lo que está Honey, ocurriendo? can you believe all this is coming against us? ¿Puedes creer que todo esto viene contra nuestra? But if you want delivered, Pero si quieres ser liberado, then you need to say, Holy Ghost, entonces tienes que decir, let Espíritu me Santo, begin to see my story déjame empezar a ver mi the way historia, you see my la story. manera como tú ves mi historia. And God can come in and change your way of thinking Y Dios puede entrar y cambiar tu and manera de begin to pensar operate through you y by empezar a faith. operar por medio de ti. Clap your hands to the Un Lord. aplauso hacia el Señor. So, slowing down, I want to convey this. Entonces, para detener esto, vamos a hablar de There's ello. many stories like this in the scriptures. Hay with muchas Jesus. historias como estas en las Escrituras. Why are they written? ¿Por qué están escritas? Not just to impress us with what Jesus could do, No nada más para impresionarlos con lo que Jesús but podía hacer. every one of these stories, Pero cada una de estas he was historias, training his disciples entrenando a sus discípulos how the kingdom operates cómo el reino opera and how to be after he's gone. y cómo es ser después de que Él se vaya. Because he was going to go away Porque Él se iba a ir and return to be in them. y regresar para estar dentro de ellos. In this story, they went through the storm with Jesus in the ship. En esta historia pasaron por la tormenta con In Jesús en la your barca. life, you go through the storm En tu vida tú vas por la with tormenta Jesus in you. con Jesús dentro de ti. But how are you going to wake him up Pero ¿cómo tú lo vas a levantar and manifest your faith? y manifestar tu Our fe? mind needs to be renewed. Nuestra mente tiene He que was ser training renovada. them to speak to storms. Los estaba entrenando He para was hablar a la training them tormenta, to overcome impossibilities. para vencer las Teaching imposibilidades. them that nothing was impossible for them. Le enseñaba que nada era And imposible that para no ellos, weapon formed against que them shall ningún arma prosper. forjada dentro de ellos prosperará. He was teaching them Les estaba enseñando that whatever you ask believing, que lo que pidas, it créelo, shall be done. será hecho. Somebody give God praise. Entonces denle alabanza hacia el Señor.
The storm you're going through in La your life tormenta por la que estás pasando en tu vida is an opportunity for God to train you how to get through it by speaking what He says es una and not what oportunidad the para que el evidence says. Señor te entrene, para que diga lo que Él te ha entrenado a hacer. But instead of doing that, Pero en lugar de hacer eso, they petitioned Jesus to calm their storm. ellos le pidieron a Jesús que viniera y calmara la And we tormenta. do that all the time, Y don't hacemos we? eso todo el tiempo, ¿no? But Jesus was training them to calm their storm. Pero Jesús los estaba entrenando a ellos que calmaran la tormenta. Jesus gave what He had because He had peace. Jesús dio lo que tenía porque Él tenía paz. There's a scripture in John chapter 14 verse Hay 27. una escritura en Juan capítulo 14 It versículo says, 27. peace I Dice, leave with you. paz te dejo, My peace I give unto you. mi paz te entrego. Let not your heart be troubled, Que tu corazón no neither let estremezca it be afraid. o que tema. Amen. In Amen. the midst of your storm, En medio de tu tormenta you've already got peace. ya tienes paz. You've already got everything you need. Ya tienes todo lo que You're necesitas. lacking nothing. No te falta nada. You just have to lay down the culture the way you used to handle it in Simplemente the tienes world que dejar la cultura en la cual estabas and antes bring in the culture the way heaven operates y into traer la your world. cultura de cómo opera el reino de Dios. Amen. 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 A renewed mind Una mente renovada lives with the reality lidia con la realidad that our internal world que nuestro mundo interno defines our external world. define nuestro mundo external. God can work miracles, Dios sí puede hacer milagros, create something out of nothing, crear algo de la nada, reveal His plans to you. revelarle sus planes para ti. Amen. King Jesus is internal. Rey Jesús es He's dentro not a de God ti. afar off. No estamos muy lejos. You don't need a big telescope to see which galaxy He's No necesitas in. un telescopio muy grande para He's saber en qué Christ galaxia in está. you, the Es hope of glory. Cristo en ti, la esperanza de gloria. If God be for us, who could be against Si us? Dios está conmigo, ¿quién está contra mí? Somebody clap your hands and Alguien dele shout un to the aplauso Lord y dígale with al a voice Señor. of triumph. Y a una voz de triunfo. You can't go through something He Él va a don't know crear about. algo de la nada. Now follow me. Ahora sígueme. Jesus took the internal reality of His peace Jesús tomó la realidad de su paz internal and of His absolute authority, y su autoridad absoluta, because He was given all authority and all power in heaven and earth. porque Él fue otorgado todo poder en el cielo y en la tierra. And He Y Él was able to put it in word form. pudo ponerlo en una forma y hablarlo. Peace, be still. Paz, calma. And when He put it in word form, Y cuando Él lo hizo palabra, the word of God spoken la palabra de Dios dicha becomes spirit. se hace espíritu. You want me to prove it to you? ¿Quieres que se lo In compruebe? John 6 it Juan says, 6 dice, the words I speak unto you, las palabras que te digo a ti they are spirit son espíritu and they are life. y estas son vida. Let me tell you what don't work. Déjame decirte, Oh no. no, Oh God. oh Dios, Call the saints to pray. háblale a los santos para que Help ellos me, oren. oh Lord. Ayúdame, Señor. That don't work. Eso no funciona. But when you begin to speak the word of Pero God, cuando empieces a declarar la palabra when de you Dios begin to stand on what He already gave you, y estar parado con lo que Él ya te ha otorgado, somebody shout to God, Alguien it's going to grítele a happen. Dios. It's going to happen va a today. suceder hoy. The word becomes spirit. La palabra se convierte en espíritu And the Spirit of God moves. y el espíritu de Dios se mueve And God gets the glory. y Dios se obtiene la gloria. Amen. See, Jesus only spake that which He heard His Father say. Jesús solamente dijo lo que escuchó decir su padre. And when you see Father in the Bible Y cuando ves padre with en a la capital Biblia F, con una F, it means spirit, spirit of the eternal God. significa espíritu del Rey eternal. And Jesus said, Y Jesús dijo, I speak that which I've seen with my Father. yo hablo aquello que he visto con mi padre. Let me paraphrase that. Déjeme resumirlo. Jesus said, Jesús dijo, before I open my mouth, antes de que yo abra la I've boca, already got the mind of the Spirit. ya tengo la mente del espíritu. What a simple lesson to learn. Qué lección tan simple para Because the aprender. only opinion in the kingdom that matters Porque la única opinión en el reino que is the importa opinion of the king. es la opinión del rey. And when He speaks it through His Y children, cuando Él lo habla por medio de sus hijos, woo, I feel the Holy Ghost in siento el here. Espíritu Santo ahorita.
Romans 14:7. Romanos 14:7. Kingdom of God is not meat and drink, No come ni bebe, but righteousness, pero la justicia, peace, paz and joy y gozo in the Holy Ghost. en el Espíritu Santo. Kingdom of God is within me. El reino de Dios está Say dentro it. de The mí. kingdom of God is within Dilo, el me. reino de Dios está dentro de mí. It's in you. Está en ti. Yes, it is. Sí lo está. The presence of the Holy Ghost contains the reality of the kingdom of La God. presencia del Espíritu Santo And where contiene la the- realidad de Dios. And where the Spirit of the Lord is, Y donde está el Espíritu there de Dios is liberty. hay libertad. Have you got the Spirit of God in you? Has obtenido el Espíritu de Dios dentro de ti. Then refuse to not accept the liberty wherewith Christ has already set you free. Entonces estás negando la libertad que el Señor te ha dado para otorgarte la libertad. So at times you should not speak A veces no deberías de hablar until the God of glory has spoken to you. hasta que el Dios de la gloria te haya hablado a ti. Silence can be rewarded El silencio puede when the traer, voice of God puede comes llevar a forth. cabo una victoria por el medio de Dios. In another story, he told the disciples En otra historia le dijo a sus they'd discípulos, been out on missionary trips. habían estado That can be siendo exhausting. misioneros y ellos pueden In estar. fact, I'm going on one this week. Y'all pray for me. I'm going to Belize Voy a ir a to Belice teach the a misionar. many ministers down there. a enseñar a los I'm ministros excited. allá. Estoy emocionado. Amen. So Jesus, he wants to take them apart aside somewhere to rest. Entonces Jesús los va a llevar a algún lado para que ellos descansen And so they go into a deserted y place. se van a un lugar desierto. They're just going to rest. Van a descansar. Jesus believes in rest, by the way. Jesús cree en el descanso, But instead of rest, they found a multitude of people that came pero en there. lugar de descansar encontraron una multitud de gente. So Jesus, being Jesus, Jesús, siendo Jesús, he had compassion on them, tuvo compasión sobre and he ellos began to teach them. y empezó a enseñarles And he waxed long, y vio por mucho tiempo and he taught for several y days. por varios días. He had a lot to say. Tenía mucho que decir And all of a sudden, the y disciples, de repente los the discípulos, apostles, los apóstoles, they began to look at and see the evidence. empiezan a ver la evidencia. My God, I can just hear Peter talking to John. Pedro hablándole a Juan, And Peter saying, John, Pedro they've le been dije, Juan, 3 days ya sitting son here. 3 días aquí. And they journeyed to get here. Y ellos, fue una jornada llegar. John, they're out of food. Juan, ya no tienen comida. They're going to start getting weak and weary. Se van a empezar ellos a That's when cansar. Thomas pipes Y in. es cuando Tomás dice, I doubt if they're going to have enough strength to get home. yo no creo que van a llegar a la casa. And they're having this conversation because the evidence is out there. Y tienen esta conversación porque la And they evidencia come está to allá. Jesus and they said, Lord, it's been 3 Y days vienen a now. Jesús y dicen, ha sido 3 días. You got to send them home while they Tienes got que enough mandarlos a strength. casa porque no tienen fortaleza. You know, they didn't have 7-Elevens on every corner back then. Ellos no tenían gasolinerías en And there cualquier wasn't a lugar. grocery store to go to Y no either. había una tienda para ir. They might have a long journey home. A lo mejor tienen una jornada larga. They might have to go and gather and find food. Tienen que ir y Cook. buscar comida. Little children are getting weary. Los pequeños niños se están cansando. And so they say, Jesus, please send them home. Jesús, déjalos ir a su casa. The evidence is here, Lord. La evidencia está aquí, Señor. Thousands of people. Miles de personas. No food. No hay comida. They're hungry. Tienen They're hambre. getting weak. Ellos se están poniendo débiles. Let them go home, Lord. Déjalos ir a casa. Time. Es tiempo. You know what Jesus said? ¿Sabes lo que dijo Jesús? You feed them. Tú dales de comer. That's not how the carnal mind works. Así no funciona la mente They were carnal. manifesting the carnal Ellos mind. estaban manifestando el hombre carnal. Jesus said, you feed them. Jesús dice, tú dales de With comer. what? ¿Con qué? We don't have no food. No tenemos comida. Enough. We don't have enough money. No tenemos dinero. And if we had enough money, there's nowhere to buy Y food. si tuviéramos suficiente dinero, no hay donde comprar comida. Jesus said, what do you got? Jesús dice, ¿qué tienes? A little boy here's got 5 loaves and 2 fishes. Un pequeño niño tiene 5 pedazos de pan y 2 So peces. Jesus had them, they sit down in camps of hundreds, 50s, and 10s. Y with los their sienta families. en grupos de 50, cientos. Jesus took the little bit, Y Jesús tomó ese poquito, began to bless it, empezó a began bendecirlo, to break it, lo rompió, put it in the apostles' hands. puso en las manos de los They began apóstoles to dispense it. y ellos empezaron a dispensarlo. Everybody ate until they, no more. Todos comieron hasta que ya no querían más. Oh, too much. Mucho, demasiado. Then they took up the Y fragments, luego tomaron los 12 fragmentos, basketfuls, 12 canastas more than they llenas, started with. más de con lo que empezaron. Amen. Amén. You understand the story? ¿Entiendes la historia? Most of us want Jesus to heal our dilemma, Muchos de fix our nosotros dilemma. queremos que el Señor arregle nuestro dilema. God would rather work through you than Dios for you. prefiere trabajar por medio de ti que para You ti. got it?
He'd rather work through you Él than prefiere for trabajar you. por medio de ti en lugar de Quit por ti. begging and start becoming an ambassador Y of empezar the a ser un Lord of embajador Lords. del Señor de señores. And begin to speak what he would say. Y empezar a hablar lo que Él va a decir. Because these things are written for our examples. Porque estas cosas son escritas para nuestros Somebody ejemplos. say hallelujah. Alguien diga aleluya. It's the truth. Es la verdad. It's the truth. Es la verdad. Common sense El sentido común has to be moved out of the way. tiene que ser hecho a un lado. And God will sometimes ask you to do the most ridiculous things. Y el Señor a veces te va a pedir que hagas las cosas más ridículas. The serpent used philosophy and vain deceit in the garden. La serpiente usó filosofía para pecar en el jardín. What's Eve doing? ¿Qué es lo que está haciendo The Eva? one thing she's not supposed to do. Y algo que no debería estar haciendo, Looking at that tree. viendo a ese árbol Knowledge of good and evil. del bien y el mal. And she's thinking, that's so beautiful. Y está pensando, está tan I wish hermoso. God would let us have some of Ojalá that. que Dios nos dejara tener algo de Why ello. would he put it here and not let us have some? ¿Por qué lo pondría aquí y no dejar que And at the tuviera? right moment, the serpent slipped up beside Y en her. el momento adecuado llegó la serpiente al lado de ella. Don't they look good, Eve? Que no se ven buenas para comer. Wouldn't you like to have some? ¿Qué no te gustaría tener alguna? I bet it's so delicious, don't you? A lo mejor está tan deliciosa, ¿no lo crees? Why don't you eat some? ¿Por qué no comes Well, alguna? God said we can't. Pero Dios dijo que no podemos. Eve, come on, big girl. Eva, vamos. You know why God didn't want you to eat ¿Tú that? sabes por qué el Señor no quiso que te Because lo he knows comieras? if you do, you're going to be like him. Porque si te lo comes vas a ser como Él. And she wanted to be like him. Y Él quería ser como Él. But his philosophy and humanistic thinking Pero su filosofía en tricked pensar, her thinking she could be like him. pensar de una manera She humana. was already made like him. She was in his image. Ella pensaba que iba a ser como Él, pero ella era You como got Él. it? Fue hecha en su imagen. The Bible said that the serpent was the most cunning, subtle of all the beasts of the field. La serpiente era el animal más sutil. And the word subtle means the most crafty. Y la palabra sutil significa A que es wordsmith. el más engañoso, Frame pictures with his sentences and things. haciéndote creer cosas con sus palabras. And so he used humanistic thinking. Entonces se usó el pensar humano. He understood temperaments, personalities, and such. Él entendía las personalidades. He knew there was a desire in her. Él sabía que había un deseo en ella. And so he used human reasoning to get her to miss the will of God. Entonces él usó razonamiento humano And para que that's se le what olvidara la voluntad de religion Dios. does. Y eso es lo que hace la religión. It's human reasoning Es el pensar and humano philosophy. y filosofía And humana. it's all about what you can't do. Y todo se trata de lo que no That puedes some man hacer. decided. Es lo que dice el And what hombre. you can do. Lo que no puedes hacer. That some man decided. Que un hombre decidió. I'm not saying some of that might not be right or wisdom. No estoy diciendo que eso no sea But I am sabiduría. saying that the only opinion that matters is God's Pero opinion. lo que digo es la única opinión que importa es la And we opinión need de to Dios. seek ye first Y the tenemos que kingdom of buscar heaven primero and el his reino de Dios righteousness. y su justicia. All these other things be Y added todas unto you. estas cosas se te otorgarán. And so that's what happened in stories. You go back sometimes and you read stories in the Bible. Vas y lees muchas historias en la Biblia. And look at stories like when Lazarus died. Y como cuando se murió Lázaro, Martha and Mary, they were dear friends of Jesus. Marta y María eran amigas de Jesús. And he cared Y él importó. and he loved them. Y él los amó. Yet instead of coming when he heard Lazarus was sick, Y en lugar de venir cuando escuchó que Lázaro estaba enfermo, he tarried 4 extra days. él se tardó 4 días más. And then he goes to see Martha and Y Mary. luego él va a ver a Marta y a María. Lazarus is already dead 4 days ago. Lázaro ya había muerto por 4 días. And Martha and Mary both come to him and said the same words. Y Marta y María vienen dos y le dicen las Oh mismas palabras. Lord, if you'd only been here, Oh Señor, si hubieses estado aquí, my brother Lazarus wouldn't have mi died. hermano Lázaro no hubiese muerto. Paraphrasing. I Resumiéndolo, wish you could have been here. ojalá que pudieras estar Because you'd have aquí, healed him. porque tú lo hubieses sanado. You wouldn't have let him die, No lo hubieses Jesus. dejado morir, Jesús. That's what human reasoning thinks. Ese es el razonamiento Human humano, intellect. el intelecto humano. But they needed a mind change. They needed a renewing of the mind. Pero necesitaban un renovamiento de la mente, Because Jesus showed them. porque Jesús les mostró. I'm not always going to be here with you. No siempre voy a estar aquí But I'm contigo, not here just to heal. pero no estoy aquí I solamente can para raise the sanar. dead. Yo puedo levantar al Lazarus, muerto. come forth. Lázaro, sal de ahí. Some of us are sitting on Algunos some of estamos the greatest sentados miracles en uno de los milagros más and some of the grandes greatest healing. y la sanación más And the grande. only thing that's held you back Y lo único que te ha is you're thinking sostenido about this and that and what the doctor said. es que estás pensando en aquello y I'm aquello not que piensa el against any of doctor. those, Yo no estoy en contra de todo but I eso, am very much for Jesus. pero yo estoy con Jesús. He is our healer. Él es nuestro sanador. When you receive the Holy Spirit, Cuando recibes el Espíritu Santo,
And when you're saved, born again, as the scripture Y says, cuando he sido salvo otra vez, dice la escritura. the word save is the Greek word soteria. La palabra salvar es la palabra griega And sadaria. it does mean our salvation. Y sí significa nuestra salvación. But soteria means something else. Para saduría significa otra cosa. It also means health for our bodies. También significa other sanidad para things. nuestro cuerpo y otras You cosas. cannot, No puedes, you do not have the authority no tienes la autoridad to separate your salvation de separar tu salvación from your healing. de tu sanación. It's the same thing. Es lo mismo. You just have to learn to Tienes let God take over. Que aprender a dejar que Dios His will be done, not my will be done. tome las riendas, que su voluntad sea hecha, no la mía. My wife and I, one time, we preached a revival. Mi esposo una vez y We'd yo y ella we'd predicamos moved to avivamiento. the Texas-Mexico border, No, fuimos a la frontera de México y Texas, raising up a church in a minimum wage area. levantando una iglesia en un lugar We pobre. were starting churches all over Mexico, and they're Estamos still there today. Estábamos empezando iglesias en todo México. And I cannot tell you how we did this. Y no le puedo decir cómo lo hicimos. I left a six-figure job to go to the border Dejé un trabajo que me pagaba muy bien para in ir 1986. a México en 1986. And we and our three children survived on $35 a week Y for 3 nuestros years. hijos sobrevivieron a $35 a la semana say, por "How?" 3 años. ¿Cómo? I said, I don't know. No sé. I just tell you we did. Yo solamente le digo que And our sucedió. kids would tell you they never knew we were poor. Y nuestros hijos te van a decir que ellos nunca sabían que éramos I'd say, pobres. well, we're too poor to be poor. Éramos muy pobres para ser pobres, yo te diría. That's the way it was. Pero así So I era. preached a revival. Entonces prediqué un avivamiento. And it was in Victoria, Texas, long drive. Y era en Victoria, Texas. Pastor Alvin Kite. Pastor Albert Kai. We had 4 nights of revival. 4 noches de avivamiento. Great miracles happened. One lady, the whole left side of her body was 2/3 the size of the right side of her body. Un milagro que sucedió. Su lado izquierdo estaba más grande que su lado derecho. She had polio as a child. This side quit growing. Un lado dejó de crecer. And in that revival, God stretched her out and made her whole Que en completely ese avivamiento el in Señor front la of the whole estiró church. y la hizo completa enfrente de toda la iglesia. That kind of revival. Ese tipo de avivamiento. We ended on Friday night. We're going to go early Saturday morning to San Antonio to a youth explosion. Terminamos el viernes por la noche, fuimos a San Antonio el sábado en la mañana. Big event. Un gran evento. So we got up early because it's a long drive. Entonces nos levantamos I'll temprano make the porque story íbamos a very manejar short. muy largo. On the way there, my wife and kids were asleep in the car. En camino ahí mis hijos están dormidos. I'm driving. Estoy manejando And I'm just thinking about the Lord. y estoy pensando en el And the Señor. Holy Ghost spoke to me. Y el Espíritu Santo me habló. When you get there, Cuando llegues ahí they're going to ask you to take up the offering. te van a pedir que levantes una ofrenda. And when they do, Y lo que hacen, I want you to give everything you've got. quiero que des todo lo que My tengas. God, I already did that, Y le Lord. dije, Señor, ya hice I eso. left our families. Dejé nuestras We familias. left careers. Dejamos carreras. We broke. We're Estamos doing pobres. everything we can, God. Estamos haciendo todo lo que podemos, Señor. Yes, Lord. Sí, Señor. Yes, Lord. Sí, Señor. And so I'm going to cut real fast to the story. When we got there, Cuando llegamos ahí, I walked in, the pastor saw me. llegué y el pastor me This is a vio. big event. Es un evento muy grande. And he comes over to me and says, hey, God laid it on my heart, Brother Childs, would you take up our Y offering? me dice, pastor, me dijo el Señor que levantes una ofrenda. And I said, yes. Y dije, sí. He said, man, we need a big one. Necesitamos una ofrenda grande, me dijo. I just said, yes. Yo solamente le dije que sí. They had an incredible array of singers. They had a choir come in from Austin, Randy Phillips. They had an amazing preacher. Tenían un gran predicador, un gran coro, grandes cantantes. There were over 700 young people there. Más de 700 jóvenes estaban ahí. And they invited me to get up, take up the offering Y right in the middle of all me that. invitaron que yo me subiera a tomar la ofrenda en medio de todo eso. And I walked to the pulpit Y llegué al púlpito and I just took out my wallet. y saqué mi cartera I pulled out what money I had in there. It was $57. y saqué el dinero que tenía ahí, $57. That's all I had. Es todo lo que tenía. We cut up our credit cards when we moved to the border. Cortamos nuestras tarjetas de crédito I cuando looked nos at my movimos a wife México. and I just bypassed everybody else. I said, honey, Le dije, amor, would you open your purse, please? ¿puedes abrir If tu you have bolso? any dollars of any kind Si or tiene- any coins, would you put it in the offering? Dólares, lo que tengas, lo puedes poner en la ofrenda. First time I've said anything to Monica about this. Primera vez que le he dicho algo a I ella de want you to ello. know she opened her purse and she pulled everything out. And Abrió did su it. bolsa y sacó todo lo que tenía Our y lo 3 dio. babies sitting right there by her. Nuestros 3 hijos sentados ahí al lado de ella. When I say broke, I'm talking 100% broke. Cuando now. digo que estábamos pobres, estamos 100% pobres. And I said, honey, would you take our checkbook out? Y le dije, And ¿puedes whatever sacar, we have in checking and savings, which wasn't much, would puedes you sacar please nuestra chequera y todo lo que tengamos, zero it out, drain it, and put it in the offering? dar todo lo que tengamos en el banco y ponlo en la ofrenda? She did. I just watched her. Y lo hice, yo la vi.
And then I said, you know that check we got last night for the revival that we needed so bad, and he gave us a little extra amount? Y luego ese cheque que nos dieron ayer por el avivamiento, que nos dieron un poquito más, Would you turn that over and would you endorse it and put it in the offering? ¿lo podrías firmar y dárselo para la ofrenda? See, the Bible said the just shall live by his faith. La Biblia dice que el justo va a vivir por su fe. And when she gave everything we had, Y cuando ella dio todo lo que teníamos, I started crying like a baby. empecé a llorar como un And bebé. all I said to the people Y was, todo lo que le dije al pueblo, and I don't care what you do, and I just fell on the floor y no me importa travailing. lo que tú hagas, y yo me caí al suelo a llorar. Craziest thing you've ever seen. La cosa más loca que And all hayas them visto. started Y travailing. todos ellos It empezaron. was amazing. Fue asombroso. And then the choir Y came, luego and el then coro the vino, preaching y came, vino el and the music predicador, came, and la altar. música. And about 2 hours later, after it was all over, you'd have think I preached the service. Y 2 horas después, pero ustedes pensaron que yo prediqué el sermón. Oh, Brother Child, never heard such a thing. Hermano Chávez, nunca había escuchado un servicio así. Me neither, I'd Yo say. tampoco, decía. I'm broke. Estoy pobre. Well, the pastor comes over to me. Y el pastor viene hacia mí. He quietly said, Pastor, Y él me Brother dijo Childs, he said, calladamente, me dijo, hermano Childs, I'm taking a special guest out to eat. Would you please, you and your family, come with us? voy a llevar a alguien a comer And I'm conmigo. going, Y yes, ¿quieres Lord. venir conmigo? Y le dije, sí, because my señor. kids like to eat, you know. Porque a mis hijos les gusta comer. So we went to a nice restaurant and he paid for it. He leans over to me. Fuimos a un restaurante, él viene y me dice, Hey, Brother Childs, when we leave here, God told me, follow me to the gas station. I'm going to fill your tank. me up dijo, with hermano gas." Childs, el Señor me dijo que me sigas toda la gasolinería, voy a llenar tu tanque de gasolina. I'm not ashamed of this kind of stuff. Yo no tengo pena de esto. I didn't have enough gas to get home. Yo no tenía gasolina We suficiente were para llegar a casa. 144 miles away. 144 millas. No gas, no money, no credit No card. había gasolina, dinero ni tarjetas de Gave crédito. everything we had away. Le di todo lo que teníamos. So we finally left the gas station. We're driving home. There's a city called Castroville. Estamos manejando y en una ciudad que se llama Castroville. Got a long, high hill you go up in. Montes muy altos que tienes que And we're subir. going up that hill, and all of a sudden I remember I've still got my coat on. Y recuerdo que todavía traigo mi I have my chamarra. towel, so I start taking my coat and Entonces me towel. empiezo a quitar yo mi saco y So lo to que do it, you traía. unbuckle yourself, you know, Entonces te quitas el and you cinturón ask your wife to drive from the other y le side. preguntas a tu esposa que maneje del otro lado. And I'm doing that acrobatic thing. Y yo me estoy quitando el saco It's not working. y no está funcionando. And I put my hand in this Y pocket. pongo mi mano en mi Call bolsillo de my atrás. wife, and you can ask her this. Háblale a mi esposa y le puedes preguntar esto. What in the world? ¿Qué en el mundo? My God, I pulled out a handful of cash. Saqué una mano llena de dinero. Monica liked to wreck the car. Mónica casi choca el I carro. dumped it in her lap. Se lo di en las piernas. I pulled out another, and it wasn't dollar bills. I saw hundreds and 20s and stuff like that, and I dumped it in her Y no lap. había dólares, eran 100, Nobody de put 100 y anything in 20. my pocket. Nadie puso nada en mi Oh, bolso. yeah. I searched this pocket. Y veías el otro bolsillo I pulled out several handfuls of y cash. saqué más dinero. This pocket had cash in it. Todas las bolsas tenían dinero. This pocket had cash Esta in it. tenía dinero. That little pocket had cash in it. Esa tenía dinero. Monica, we're crying. We're speaking in tongues. Estamos llorando y hablando lenguas. We get to the other side of Castroville. Llegamos al otro lado de Castroville. And she counted exactly 10 times as much money as we just put in the offering. Era 10 veces más del dinero que habíamos puesto en la ofrenda. You figure that out. Tú puedes compensar eso. I'll tell you this. Yo te diré esto. God will make a way where there seems to be no way. Dios va a hacer un camino donde no hay camino. What could God do with your dilemma? ¿Qué es lo que el Señor puede hacer con tu dilema? Show a picture of Muestra una foto. the first picture I asked you to put up. La primera foto que les pedí. Do I have a few more minutes? Tengo algunos minutos más. Yeah. Nice looking guy, isn't he, girls? Es un hombre guapo, ¿verdad? That's my baby brother. Es mi hermano. Yeah. When he was 16 years old, he was on the United States Olympic boxing team. Cuando él tenía 16 años, él boxeaba en los Olímpicas. He was going to represent the United States at 165 pounds, picked to win the gold medal. Iba a representar a Estados Unidos en Shortly before the 165 Olympics. libras. Shortly before the Olympics, Llegó antes de las Olimpiadas. my dad had a vision, Mi papá tenía una visión and with tears he went to Darren and said, "Don't go." y con lágrimas le dijo, no Darren said, "I've vayas. got to. I've worked for this, Dad. My Y dice, career." papá, tengo que ir, es mi carrera. And Dad said, "If you go, you won't come home alive. God showed me." Y mi papá le dijo, si vas, te vas a morir. My brother canceled his flight. Mi hermano canceló su. Coach got mad. They sent an alternative. El entrenador se enojó. When you get time, look it up. Cuando tienes tiempo, velo. The Olympic boxing team El equipo de las 1980. Olímpicas, 1980. plane went down just short of Warsaw, Poland. Everyone on the plane died. El avión cayó antes de llegar The entire team, coaches, everybody. y todo el equipo murió. But not my baby brother. Pero no, mi hermano.
But he never fought again. It took pero the heart nunca out of volvió him. a pelear. When he was 28 years old, Tenía 28 años. he was in a construction site. Él estaba en un lugar de And a construcción crane operator accidentally dropped a 57 to 58,000 pound fin fan, commercial fin fan, y le, on top of him. le cayó en la estructura, le cayó en la cabeza algo que pesaba 57,000 It's like a big air libras. conditioner. Es como un aire acondicionado gigante. And it would have crushed him like a bug, but there was steel around Y lo him. hubiera destruido a él. So it hit him on top of the head, Le pegó arriba, encima de la cabeza. and he went from a handsome, athletic young man Y se fue de un hombre guapo y atlético. to just like that, Así de inmediato, over 20 vertebrae burst, disintegrated, destroyed. su vértebra se destruyó The only thing completamente. that wasn't destroyed Lo from único- his neck to his tailbone Que no fue destruido. was, for some reason, it didn't cut his spinal cord. No cortó Most la of it they parte. couldn't never fix. Muchas cosas no lo pudieron arreglar. They fabricated about an 8-inch spine for him just to give him a spine in the middle of his back. Ellos hicieron 8 pulgadas para arreglarle su espalda. It destroyed both of his shoulders, Destruyó los dos de sus hombros both of his y knees. las dos de sus rodillas. My baby brother, Mi hermano pequeño. he went through hell on earth, pardon the language. Y él pasó por el infierno. I've never seen nobody hurt so bad in all my life. Nunca he visto que alguien doliera For tanto en mi vida. 28 years he hurt. 28 años él estaba For doliendo. 28 years he never slept. 28 one años night. nunca durmió. How can you? ¿Cómo puedes? He would take the strongest painkillers. Él tomaba la medicina They más couldn't dura even stop the pain, y just mute it. no podía parar el dolor. I'd be talking to Darren, Le he estado hablando a Darren and he'd be saying, you know, Fred, y me decía, and he'd start, you know, a seizure with the pain. y empezaba él a temblar. 28 years. 28 años. And never one time did my brother Darren complain. Y nunca mi hermano On se his quejó. worst day, Darren, how you doing? En su peor día decía, Darren, ¿cómo estás? All is well. Todo está bien, me decía. I'm healed. I just hadn't realized it, seen it yet. Estoy sanado, pero todavía no lo he visto aún. It's going to happen. Va a suceder. 28 years. 28 años. About 6 years ago, a little country church in Brooklyn, Texas. Hace 6 años, una iglesia en Brooklyn, Texas. My mother stepped dead and my brother went there. Mi madre fue. Not too many people in the church. No mucha gente en la iglesia. And I had just finished preaching. Y yo acababa de predicar. My brother had walked up front. He was able to walk and he had a cane. Mi hermano pudo caminar con bastón. And he's standing there with that cane like Y this, estaba ahí con su bastón, looking at me. volteándome a ver a mí. And all of a sudden, I remembered something that happened 12 years before. Y de repente me acordé de algo que había sucedido 12 años I said, atrás. Darren, you remember that time you came to hear me preach and God healed your shoulders? ¿Me acuerdas, Darren? ¿Te acuerdas cuando viniste a escuchar predicar y el Señor sanó tus hombros? He said, no, that's not what happened. Me dice, no, eso no fue lo que I said, well, sucedió. it certainly Y le is. dije, sí es. He said, no, that's not what happened. Me dice, no, no fue lo que ocurrió. Because I had said, God healed your shoulders, and I went like this. Porque el Señor sanó tus hombros y le hice así. He said, well, I said, well, how did it happen? He said, I went like Y this. luego le hice así. Buddy, he went 10 times. I mean, Dios. I can't even do it that fast. 10 veces lo hizo, no lo pude hacer And tan then rápido. when he did it, the Holy Ghost hit him. Y cuando lo hizo el Espíritu Santo le pegó. And he dropped that cane. Y él soltó el Now he's bastón. got both arms going like that. Ahora tiene los dos hombros haciendo And all of eso. a sudden, the Holy Ghost hit him. Y de repente le pegó el He Espíritu began to Santo. shake, and his arms are going. Y empezó a estremecerse. And then he begins to go like Y this. empieza a And he's estremecerse. shaking. Y empieza a And his temblar. arms are rotating. Sus brazos están And then he rotando. starts jumping about that high off Y the empieza a ground. brincar así de alto. 28 years now. 28 años. And all of a sudden, boom, he took off like a rocket. Y de repente él empezó a He began correr. to run around the church. Empezó a correr toda la iglesia. He ran up in their balcony. Corrió hasta el balcón. He ran outside around the building. Corrió afuera. He came up on the platform. Vino a la plataforma. He said, Fred, shake my Y me hand. dije, Fred, salúdame. I grabbed his hand. Agarré su mano. He like to broke my hand. Casi rompe mi mano. He said, Fred, I got my grip back. Dile a todos que he Because recibido for otra vez. 28 years he couldn't close his Porque por hand. 28 años él no podía cerrar su mano. My brother, that's his picture. Mi hermano, esa es su foto. He's 6'3" again. Mide 6'3" una vez más. God healed him like that. Dios lo sanó así. After 28 years. Después de 28 años. What could God do today? ¿Qué es lo que Dios What podrá could hacer God hoy? do ¿Qué today? podrá hacer Dios What hoy? could God do ¿Qué today? podrá hacer Dios hoy? Clap your hands unto the Lord. Woo. Give me a few more minutes, guys. Deme unos minutos más. I'm not going to be much longer. Ya no vamos a tardar más. Show the next picture. Muestra la siguiente foto. She's pretty, isn't she? Ella está bonita, ¿no? Cute Latina girl. Una latina bonita. Her name's Michaela. Su nombre es Michaela.
She turned 21 this week. Cumplió 21 años esta semana. When this picture was taken, Cuando esta foto fue tomada, it was 10 minutes after her miracle. fue 10 minutos después de su milagro. I was preaching in Lufkin, Texas. Estaba for Joe predicando Staley. en Lufkin, Texas. I didn't know her, never seen her before. Yo no la había conocido, nunca la había visto. Good-sized church. Una iglesia grande. I didn't know that Michaela was born with a massive heart defect. No sabía que Michaela tenía algo muy grande, un defecto en el corazón. First surgery, age 13 days. Su primera cirugía tardó 13 días Many surgeries since. y muchas cirugías después de ella. The last one, they had to back out after 4 hours. They were going to kill her. La última tuvieron que salir de la cirugía porque si no le iban a matar. She was born a blue baby. Ella había nacido un bebé azul. Her heart was done on the left side as normal. Su corazón no estaba del lado izquierdo como normalmente está. That precious girl's heart was on the right side, Su corazón de ella estaba del lado derecho, facing backwards. al revés. The arteries and everything were twisted up and misshapen. Las arterias todas estaban en un lugar equivocado. She lived every day with a death sentence. Ella vivió todos los días con una sentencia a muerte. She was known at school as the purple girl Ella la conocían en la iglesia como en la escuela como because la her niña skin morada, color was purple. porque su piel era morada. Her life expectancy was age 21 to 23. La expectancia de vida era de 21 a 22 años. In 2 weeks, they were going to do a radical surgery, En 2 semanas iban a hacer una cirugía which radical she en ella, might not survive. que ella a lo mejor no sobrevivía. While I was preaching the word, Mientras predicaba la didn't even palabra, know she was there. yo no sabía que ella estaba ahí. She began to respond to what she felt. Empezó a responder a lo que ella sentía. Let me just tell you, when this picture was taken, Déjame decirte, cuando esta foto she fue was tomada, no longer purple. ella ya no estaba morada. I've got a video. I said, what color are your Tengo un hands? video, le pregunté qué color son tus And she manos. goes, Ella me pink. dice, tinte. Her heart is no longer on the right Su side. corazón ya no está del lado derecho. Her heart is on the left Su side. corazón está del lado izquierdo. The arteries are right. Las arterias están bien. The God that is in this church El Dios que está en esta is iglesia as great as the God that es was igual in de that grande church. que el Dios que estaba en esa iglesia. Her need Su was necesidad great, fuera grande, but her God pero was su Dios era greater. más grande. Somebody shout to the Lord. Alguien with a grite voice hacia el of Señor. triumph. Something is Hoy. about to happen. Algo grande va a suceder. I want to cover one more. Una más, One more. una más. And while I talk about this next one briefly, Y mientras hablo de esto brevemente, you raised your hand that you need a healing si tú levantaste tu mano diciendo que necesitas un milagro or a miracle, o sanación, I want to share a secret with you. quiero compartir un secreto contigo. Just like your pastors, Así como tus pastores, I know what the book of James says. yo sé lo que dice el libro de Santiago. And we believe in anointing with oil, laying hands on the sick, Y nosotros creemos en ungir al enfermo and they shall recover. y se van a recuperar. But don't put your faith in that oil. Pero no pongas tu fe en el aceite. Put your faith in the God that's already here. Pon tu fe en el Dios que ya está aquí. Closer than a brother, Muchos de tus hermanos closer than a friend. son amigos. A God that can heal you before you can say praise God. Dios te puede sanar antes de que digas gloria a Dios. This little boy, Este pequeño niño he cute little guy. está bonito, ¿no? Right before that picture was Antes taken, antes de que esa foto fuese tomada, his appendix ruptured. su apéndice se rompió. It had been burst for about 4 days, 3 to 4 days before they figured out what was wrong with Había him. explotado por 4 días antes de que supieran qué había sucedido. He curled into a fetal position. Él estaba doliendo. Eyes rolled back, arms and hands Los rolled ojos back. se hicieron para atrás y las manos Feet también. curled up. Los pies. Dark circles under his eyes. Él tenía malestar. Literally died in the hospital. Literalmente se murió en el hospital. But his praying father fell across the bed and God restored breath back into him. Pero su padre oró por él. That little fella right there was operated on. Y resucitó. A ese pequeño le operaron. And the doctors came out with a horrible report. 4 surgeons. Y el doctor, 4 cirujanos salieron con un reporte It's malo. hopeless. It's hopeless. No hay esperanza, le dijeron. He's still alive, they said, Todavía está vivo, dijeron. but we don't know how. Pero no sabemos cómo. They cut out a big portion of his intestines. Cortaron una gran porción de su The rest of intestino. them were full of gangrene. El resto no servían.
His stomach cavity was full of gangrene. Su estómago estaba lleno de His malas. body cavity was full of gangrene. Su cuerpo estaba lleno de The malicia. appendix had dislocated and when they burst, and they had to remove a whole lot of other stuff. Su apéndice se había roto y tuvieron que He was quitar so muchas otras infected, cosas. they just sewed him back together. Simplemente lo volvieron a cerrar. They came and told the parents that he's so full of gangrene, he will die. Vinieron y le dijeron a sus padres, él va a morir. And they said, even if he lived, his brain's dead. Aunque él vaya a vivir, va a estar, su mente no va a servir. They did every kind of test on him they could imagine. Hicieron cualquier prueba que pudiesen hacer. No sign of brain activity. No había actividad en su cerebro. The only sign of life he had was they call agonal breathing. Lo único que él podía hacer, él podía You know, respirar he en was dying. agonía. Se estaba muriendo. They hooked him up to transfusions in his ankles. Lo pusieron en transfusiones en sus tobillos. All the veins in his legs collapsed. Todas las venas estaban colapsadas. The only thing that he wouldn't do was die. Lo único que no estaba haciendo era This went on for morirse. days. Por días. No nourishment, no water, no food. No había comida ni agua. Infection. De infección. Fever never came below the capacity for the human brain to survive. La fiebre nunca bajó para que él podría sobrevivir. Catholic hospital. Un hospital católico. Catholic church came in for the nurses and they did a priest did last rites. Una iglesia católica entró y vino un sacerdote y dio últimas noticias. After many days, después de muchos días, the 4 surgeons visited the mother and the father. Los 4 cirujanos fueron a ver al padre y a la madre. And they said, "Listen, we want to operate again." Y dijeron, ¿sabes qué quiero? Podemos operar una vez más. No, we're not trying to save your baby. No queremos salvar a tu bebé. There's nothing to save. No hay nada que podamos salvar. But we want to operate. He will die, but we might learn something that can help us save somebody else's baby. Pero queremos operarlo y se va a morir, pero queremos aprender algo que pueda salvar el bebé de alguien más. This is that little boy's story. Esta es la historia de este pequeño niño. And the mother said, "We got to pray about it." Y la mamá dijo, tenemos que They orar por called a ello. prayer meeting. Ellos estaban orando. And she lifted that little emaciated body, y levantó ese cuerpo. curled up in a fetal position Él estaba mal, before the moribundo. Lord. And she said, "God, I thank you for 19 months. Y le dijo, Señor, te doy las gracias por You take 19 him, I meses. praise you. He's yours. Él es tuyo, Señor. If you heal him, I praise you. I dedicate him to Si lo you. sanas, te lo dedico, Señor, te I alabo. will not let doctors decide his fate. Pero no voy a dejar que los doctores digan yours, su fe. God. Él es tuyo, Señor. Whatever you do." Lo que tú vayas a hacer. She sat up that night beside his bed, Ella estuvo esa noche al lado de su cama, knowing that he would die. sabiendo que él iba a morir. She dozed off. Ella se durmió. She heard a sound. Escuchó un She sonido. woke up. Se levantó. And that little fellow was standing up in the bed, skinny as a rail, Y ese niño estaba parado, begging for food and water. pidiendo agua y comida. Wait a minute. Wait. Witnessed by his grandparents, a great aunt and uncle, another couple in the church, the pastor and his wife, and many on the staff. There was a big ball of white stitches in the bed. Había una bola muy grande de puntadas en la cama. They all said it looked like it was brand new, never used stitches. Ellos pensaban que eran puntadas nuevas, Because every stitch in and on his body porque was in cada that bed. puntada que estaba en su cuerpo estaba en esa cama. A couple of years after this photo, Años después de esta foto, that same little dude was almost burned to death. ese pequeño hombre casi se quema, muerto. Gasoline poured on him, Gasolina le cayó, fire ignited, el fuego se encendió and he had way beyond third-degree burns over much of his body. y él se había quemado muy feo. And an enormous amount of third-degree burns. Y tenía quemaduras de tercer grado. But his hair and his face and his hands and his arms were first and second-degree burns, and all that went away. Pero sus manos, su cara, todo era de primer y segundo grado. They overdosed him on drugs in the hospital Le and dieron- had to bring him back to Le life. dieron una sobredosis de drogas en el hospital y lo tuvieron que revivir. They gave him 2 wrong blood transfusions when he first went into the hospital, Le dieron 2 transfusiones de sangre which would equivocadas kill a healthy person. que estaban a punto de matarlo. He come out of that hospital with his face touching his knees almost, Salió de ese hospital con su cabeza casi tocando sus rodillas. and he had to learn to stand up again and stuff like that. Y él tuvo que aprender a pararse derecho una vez más. You know, bad things happen to good people, Cosas malas le suceden a gente buena. and that's an innocent little boy right Y there. eres un niño inocente. I wish I had a recent picture of him. Ojalá que tuviese una foto reciente de él. Because that happened 69 years ago, Eso sucedió 69 años atrás. and that's me. Y ese soy yo.
If God can do it for me, Si Dios lo puede hacer para mí, what keeps you from jumping up and running to Él your puede levantar y salvation correr. and your Él healing? puede sanarte. If anybody wants to be touched of God, Si alguien quiere ser tocado if por Dios, anybody wants to receive their healing, quiere recibir su if sanación, anybody wants to receive a miracle, quiere recibir un milagro, if you want the Holy Ghost, si quieres el Espíritu I Santo, challenge you to run te reto que corras and throw yourself on the mercies of y God. te tires en la misericordia de Dios. Lord, we release healing virtue. Vamos a in this liberar building. virtud y In sanación the name of Jesus en el nombre de Christ. Jesucristo. Be ye healed. Él va a empezar a sanar en el nombre del Señor.